neibe pinda, sor ukakajo. Bodoramba neibe pinda, sor ukakajo. Good morning, how are you fine? Kosanda to gomtanga te sambange, ya nemba to bine silga. Good morning, bonjour, neibe o anisoma walige. Samba mane paso goma bola yakda. Bonjour, 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 comment ça va bien. Osanda to gomtanga te sambange, ya nemba to bine silga. Good morning, bonjour, neibe o anisoma walige. Sangwa mane paso goma bola yakda. Komba sambulu gomne baba na mawe. Komba sambulu gomne baba na mawe. Neibe o adopta nifne yore. Ani sorma bobo ka nifne yore. Waligem dorika nifne yore. Komba sambulu gomne baba na mawe Burkina be. Good morning, bonjour, neibe o ani sorma walige. Sangwa mane paso goma bola yakda. Neibe o ibe kibare la fibe. Ani sorma era sira au kakene. Walidem, kolgem wali. Bamela fato gomye, bamela ubun gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye, naba yado gomye. Adiaba lompo gomye, agin trawale gomye. Silmi naba diko gomye, yanaba kom gomye. Relam yakada, relam yakada. Relam yakada, sinimira gomde. Relam yakada, mara gomde. Relam yakada, zulsa gomde. Relam yakada, paso gomde. Relam yakada. Bodoramba neibe pinda, sor ukakajo. Bodoramba neibe pinda, sor ukakajo. Bodoramba neibe pinda,
Bonjour, bonjour, comment ça va bien. Osanda tobam kanga te sambange, yane mbato bine silora. Good morning, bonjour, neibeo, anisama walige. Sangwa mane paso goma bula yakda. Komba sambulu gomne baba na moye. Komba sambulu gomne baba na moye. Neibero ardoka nifne yore. Ani sorma bobo ka nifne yore. Waligem dorika nifne yore. Komba sambulu gomne baba na moye Burkina be. Good morning, bonjour, neibero, ani sorma walige. Sangwa mane paso goma bo. Aywa benere ti idnan tu pusa Mariette ko kwaga tabo ti ya wi marché ya ba mangad machindamba yora sa télévision zingi rende runde ya parabdale ti parabni simbene ton tum kana runde ibiora ti bamne rapa ya tan yelam ti ajem taba tu machine ko ni dik pang bebe ne ya a Denise Kabole ne équipe tanget roga yolam da yelle bam ya parabam beka la machine da moi wam torsa ya Mariette pour yen sanga Mariette ko kwara ya yen Isabelle on wenden ti kengre rendi nam pousa la yibe wala pousa tabo la bam fa yulinga on pousse Burkina Faso paraba fa gilli tabo andunu paraba tabo when kwant vea kwat sempa vea tal fon na leberon wa bam dati paraba dala yibum ninga toto ina pa ma venam ne alfons fonse nananda ya ti banti radio machine bazini be amedia mwiro ambe bene ya ne gwama yam son womde television wa bangeti adama drabo antumtum kanga dan kanga mento winigeti camera lambashini sibili Moïse Sanu ya bobosa kwa ngambe bene venam naba yurbo nameta madu wedrawo adia oleli somtole kita mermo nenga sakar gesro yibeora adam sawadro nan tusti sigiyamba zarsa a porin runda Gilbert minung pama vosoro ti sebel kaidale bamme payiti leon kita meti runda wi marsa sa ya ne roga pokane ya wakador na brazna na ba pulma bikasanga abikwayenga wakador na absin do biya sang ningti giligde damanan dit nama ale hantala bit nabiwa te ta ba zinga jiniga ala bali ala ber butel biya fanta butel ala man amermo ham pour mam giligo anari nore wa bo ba bale ndo ya tu bo ba amna no alfo rugaza amankala vraiment piu de jirbe e pour ma mangilge ina riya ya ondela fo bentem dali man pa mira apo nyo bo fo ene ngo man pa kihira bale fonda singa ko da pui ya ba ko atiki yokuba bon la rale kinga za ko ta pale piti abale tar ko de ay bo apa pita man pa tande deda ya aligide pasado fo ba to buda nkenda buda ligide mbu ya neba menga pa to la ya nintire honto bale ya amba fo hana ki harza soko son ligide ramba fo na so de buiso la ay papa hado renda Alphonse France with Rauro France a be ro rapokane ya 8 mars tonde to la ya rapie ye wana de person paraba donc ya paraba yuli la ton wabra ora man yekti aboti asalma tab sa pawa yibe ora ya boti paraba pali antenda non luna ton wa paraba yuli waba yelamti ganga bo wat nalamta a kelmoshi kelmoshi la mika meti ya alagi
Muhammad Lamin Kwan rakon ya abika hangala wato ya vera ko wa munda boko anya bala mi batia da do azanga ni to sidat pour la namandama la kaya Muhammad Lamin Kwan Sambas kabe ya ko yul bonam ta jafati kana jo ne ba famille renda ayo azod ne sheka mi sunglana ne ba famille renda levanto pa hade ya mamsamba ala gitambura dik sheka no wawa yellari nam harma la badala pang ya mamba wa ma uba tonti to bara ban sheka hande rigame la yam taba yeto en penande bi ba pende ba ko Shida shek na maton nimbanga vinde shama ya shek juko pas juko de ville mam ne ville ni baba pugulo fugulo mi brier ba ville mam ne ville ni ngam jamba ne kati am na jaye on mo ba wa yam ko ya ka aberu ya basi tous ces va da ho kuma ya na ligi la ville ni am shek pende tous ces ni kama pende fo ne ngwa fo na yiri shek mam be na fo ne oti am ta ba ko imam ay pour avoir garé na ton zai fo ba li pa fo non le mi ya ambe fo jugo la ton data ya bibi joy am ba ye mam pare no di kampul ga fo ni ya be ri ala ko li ya ni le bra fo ko la kaya kwamba wisira hambo nda sa ta pa pa la ya kwamba samba to dia pa yiti goma na ba terali akuba terali be da ya mzaka Santa gom no de igdameti gomria buka ata kalsa komino ba mi mbati chegar hambizini kongwa pa gombe ya ribo ya woto ti gom na ba kom ya ben sinimo na yiri ya gomor sinimo na yiri bebe ronda yikimante na pusum ya woto na pusum lawa ton pu da na pusum dalimde ate bebe ba gira zoto ba so ba ya te fo pa mi fo hongom de mere da ko na wala me wajere na ta yi ko na ba welo halam bang hande mti kwa mana pam fo ne ga kara saba fo na wala bang disini mo sa pa fo le mta benere ti runda ibora idna kyanga me bali shabla hankaila shaba kabe hambe wa ya sheme han yi shemenda pour renda isa melmo chamzada info science alfo melika internet wa ngol Burkina burkinbia.com le curé d'Afrique info science culture sirpayim journal et la autone ba be id la am ta kan to mbang ba mbe denda info science culture ya tum non ta sirpayim journal le ane wam de sugo goma ton gone tondo bahni si mpaman ya wusra be le meti nepson et santa million constant autone tarba bakan se budu goma ne ton sa ne bangra tuma la fi o ton ni sabla zaman kane abi le meti sommet bangandinga sampa ma ton eta aboyer soma sibra nga yibziri tiba kan ala bebe optorso tone yilam pour mbang pour jeramni si FDC to na Union Européenne na on y a casé comme option avec le méthode pour on dit ça mi comme te awum de BC aya son musro et la mente droit d'auteur dans ma puis pas février 2022 a des millions quoi la pina la ni tonde la brique na puis ça ne option ça nata ko bastan la tout ce temps la ko nous le pista la anase denda ya wotone c'est vrai nga tamzi ti ba kan ambe bene goma ne ton rit la na se ka we ngam Burkina Faso kane abi elementi nepsonre sanama minua yibu la pusuka na tiekompora kala utekiu 2022 autonomie c'est vrai pila yibzingi tibakanga mbebene aria info science culture ne wam de zukwesa la autone aywa Alphonse sevening sambon le curieux d'Afrique seberhan yit nore yiba kiugo ya kibakita amen na balma journal la ane wam de zugo mi krameti ya transition go ner pala nep photo ambebe ne un signe prida sandauro en talentar min sidama fangili
ada buliga ab foto ramba woto ne yare so to buligi ti asama so na man ban pisi la yo poe la ham bi sa ne tum na tawroto net kam fa ne fo me han tum zini yo na wake tum na point il mi que mettre le curé d'Afrique venarda même ena rapa ya ne pisi bu paraba 100% ya ne ba yobe i 5 point nenga atabula yo poesingi i pam na venam tala tondo on keng pazani na wiligi bi puka nga ya net sinyak ya man na sirki hato wakad ma point la monter c'est la jouda la ko le pa ma la main en yoki tala tondo keng benato na wiligi ne da yimari sanda bi saneta so so za tum point mohan lebran tara putul mba tum na lebran yilra menga ada gilgi da me aman koy mon si sar nemboyida obsara menga tibali bam de tudugo me labli ban wa me so songo zugu tala tonan keng markusi na wuligi rawi marium santa piso boto ne ambawa ayak para rende nyeme aya bumbu journal le Curé d'Afrique en 20 tondo aywa ngela sankela kellam pane yamba ya auto ti likburkimbia.com ngehe bay kibalaina ngume ti idpam dikumpuineta burkimbia.com talatondo en kengan tuliti premier ministre Albert Ouedraogo obzinige la main ab tumda zingi mosa renda ab singa tumo tonem talatondo en kengan tuligi fonera sa ampatonri anta karambis kera kita meti na mikti université wa karmi la mata sula ya UGB la anebra muliga me rama yibla ton na mane gien auto on kosir kanga aton pam wilgarim tala ton ken douane cour wa wodo kan na wuligi opsan pam tidi on di auto bali apatun sori anken de wakat kan te buliga meti bobo dula so sak ning sambonti Belleville abdou service international tum nora ni digda pang be jarsa na ton ri am pa mebo la na ton ri yisombo burkimbia.com wuligaton ti rambo admi kameti tema ni si la makaran gubo to bene ade obugu la may tabi kibala la basi temsa woto nem ko manen tondo na wuligi pipi go nera samane atigisga ya to kontar go nere to kontar tigisga na itap ton ambang tapti to makengi ren burkimbia.com liban watta yilla zugu Sheikh Adama Soro yi sababu on le mekite alquran karmanta na zindi ren san pamul zunoro on karmanta suto ha paba me banka sit seba burkimbia.com venada tondo ya wambe asita ponde ibeo aywa nende nampusa inyamba la burkimbia.com namba abasan winigid bumninga sembe bameru kapora sentenken www.burkimbia.com ampa bumninga sentalion do runda paraba adal yasida runda idbe marsa kiu rasmani ina ngota bilfu la roi pam alhagi zida bouakar sidnaba san sokolon kotondo paraba dala yin Salmata Tuma bah pia bala waka Salmata am na bonza fo ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam bonza men je masa nata kiugu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfanda ligdi Zak sabwa ayo da zabiye nindari yam mam ligiti mam da sanfande mam kira wa mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa nkora mam liki sanfan parler to bonti eko ti mam ya ti mam na sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre sanfan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya dakonsa eko pierre adam te kasati ta yuno ka comme debout fo sampet fura matam di kanjela mam data min mchenge ai Salmata ya za portare na yini fo eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera maning isandat venum biwe banga 25 40 18 36
benere ti savon eko son tondo renda kitameti pour yenga mariet kokora le ngandinga bla salam ti dia la nankin il y a le bunda plat taras pour à la guise de Bouakar Sidna ba son kotondo runda dara si a parba dara la guise de Bouakar Sidna yel bunda yetame ti non lom ya wir ni nga si a yel swalam wiri parba santare nyoko de rapa an kite tuble wadi misi ya non lama ya wiri la si a yel swalam wiri bale apa wiri hender yengati fone en twendi ka bo singi yakale wala bulugu wiri bi naf wiri bi bu wiri bi kankan wiri apa wi kangi aya yel swalam wiri wi kanga la paraba toy antal bale abib shura pour nton yelam tabe bi yamo tara garde la pa shui sa loba wa bien ta ko tone ti fo shura tu yakala be ta tak fom pianrab menga avant tak fom vion leb so poro an sawa bang ti fo le bra yemba mo sawa fo tout de bam dat bale naf tata wobo tata tout de wobo yam ren kitameti fo basti paraba non le magant fo sawa basti po pale show menga yasi fo nan to ma yibe on ta yong na ile no parashmul wona les chara to de on yi na mang fo na manra ti parashmuli no arata neodele ya fo arata zugupende ya fo arata lara ya fo alebendata nos chiedra yemele ya fo ya zugu zabade fo na bang ti shigi fo lebra yemantal joisa para yin ya anna ya rawa nke kadam am pazota para yin neba fa ya paraba watu yi paraba an ke kwa mo la ne fa ya para mbel fo an tak en 15 en kel atan wa yib mbonda sapti nonglam nonglam yi wini nga ta le semp fo an tak en 15 bali nonglam han kabe rawa pasak de man yele bayi fo san yela tara montier en confort la han puri fo ya baboro ba fo mbaw lidan ko mamla la basa han to shera nonga saba apa ba ta yitara montier men yenda da torun ko la ba so nge hedinga panange ti do to yemin man mobili ne da fa han to man bumninga amanda woto ren fo honda shin ta nanga ta tuma pa montier an to da lik jomba fo pa parati ayeta nonga fo ti fo miet nonga la misa la fo ndik montier ko yemosa la fo le lik ko e fan jonde nan tabe le to la teti fo le bra yemba alfo bi pa hoto ren alagi yel bunda tiens de la main ti nongla ma ya wir ya yel swala wir paraba sentare veo de la pankin het yem de pour te faut me sanda c'est gatan qui ya kula ren yelam savon école chongo de la mati alagi jida boka sitnaba na un kondo tarsro runda ibeora ya tala dali ya wi mars dali yelamati wenam sanda kombla ton tobna nanam para bamba rana kitam tobrik sanam pel rab sumbon ti diamant ti nan yi atandari atampigir nan yi nyegale tobrik nan para awsan nan sa bamda nan kitam tobninga zugun wa kal kont la bangre yam sin yidra pa na wala yibu la yawl mosa mu nora la mu toba atiete le wonga la le muka la yamba duniram sa wa ya pokang ina pam arjen ling lembra mbang ya toto ren gomda azunuma a wini gida pa han shamba yen toto bam yam tars rapport par ya nura bumbu par ya nerm hakik zinga par ya bangda par somba yam saba yam julung saba par yam yida rawa hal janjis kateka wankat kanga na yilenti par yam julunga bali rap ni sinke la de parba na wisra yam yatam te biela pasam
bale yam san ton sulugi me ngana kelri parata na sagal yamba yam pa kel wewe ya rapni huwe da biya wa ya man pa kel ga pa he fo han kel pa ba fo yela na nyo bam mengala to di nyo to me sa yela ren ala ga winiga meti yam san ge para otone ta zuga kal konta vui ta yama ya kasanga ta tirlma bebene tira sanda lebem bebene ta san puki faut pas tal faut un six par jininga wa wedweng fa gil he ntolo ya nula ro on kenda hein wa kalkanga para san ya woto sa san kio ha ya bo ya kilaro ya nono bale parne son jem toto la nerm la san la arje kanta toto santa yeti he fu ma yungi yella la ba tu ma fa la nan kilin kila ba ya minihiri aya député aya tiengnaba san yeti aparansa aba yeti he la han kil tobre nan kilange he ya ki barwa atita anonga bona net meti afira ti para koso ren oktoba yo kamen ki la radiation ma san le mik ti para to manne libe on tazable ala yini tienda ya agom yang temen ke lembidiga to ma fagile shaira anora ni zabat kele te abieti parno la loko rewa kita meti yam handa pam ti paraba tar juga kal compte la tada sanin serat ne para ti nora ra mumun lame ti tuba pa wumni a yam na ya arjen ringen lembra bale ya nura ning hambe arjena makal la wotone patu eti jubuka ya bale nana para mi bum ning kite ta ninga tobole la pasa nore ta ani fawt gwama ti yam suye meng ni ndati yak lui rapa gwama la ngomne wa bale para ning hansi nani le ka te fo ya han keler samba fo menga le bonjoy e so dat mes rawati wena samba nula ne sugurfa yam wat yam ma tan pajemse la wena ko pa aba suguri de abra ni ngomi yikra pa suya wena ko rapa pa suguri to beja pa aba ti ya wot la wena man ba ala gizida wakar si nab son konton tars le bunda runda wa ya wen mar savo eco namba sa mariet ko kwara ti leto po savo eco ramba barak zam salmata tuma ba pe ba la waka salmata am nan bon sa fo ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam bunza men je masa nata kiugu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfana ligdi zak sabwa ayo razabiye nindari yam mam ligiti mam da sanfande mam kira wa mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa kora mam leke sans parler to bonti eko ti mam ya ti mam na sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre so fan za ta kun sai salmata san fan na yi woni ya da ko sa eko pierre dam te kasati ta yunoraka comme debout fo sam pek fura matam di kanjela mam data men mchenge ai salmata ya za portare na yini fo eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera manenge isandat venum biwe banga 25 40 18 36 ayo e de lebaran pam taba nan kengne de lunda wi marsa tawle wi marsa dara e de pous da paraba fa neptabo ya de leban pousé yilme pale tanzinda yene paraba yure latsinga nan to pousa na pokemba gar pu na maramba na nam samaramba
pour un somme un bezak sa poussin ning do zamana na gan bane idan yimo bielle la pousse nanam sa parva ti bia nidik panga ne nanam sa de option de zade teng la pousse de pasteur damba parva it sheikh ramba parva it katishi ramba parva l'imam sa parva la pousse de gouvernement neba parva tibale it gouverneur tum hana yi soma ita o parva neng parva san shagala bside ba soma to gun hiel wisro na yame ti tuma wisro na yi fasi wat handat toto rende ina levan pousa tum porsa parva hambe tuma wila bu toto pour ya nidik panga l'ortoem da pour un sodara pour un poli henda pour un tihna pour se douane pour se yo jinsa fangili parva nidik panga entreprise pour a road work parva sembe cause pour et de payim de obieli la pousse 4% sembe tensa pour nidik panga na été quin de la bawa pas mon pidi par membe libre golra pour un alitit pour le bas soma nukto ma buto tole kama manro aya produit ramba buto tole kalara mu wuhdem damba absora ya wisro mbe tum kan fagil pour ya paraba et perdre la main la pour de la main nidik panga yinga tuma son ya wisro patwen son da wila fagili entor 6 ans la dieta tambala parwo parbuda bang turunda dara i radio la télévision a pierre de la main pour de la main et winning that sunu neba la de côte wende to wenda world paraba nyoya to besoin zarsan zarapa la besoin kwamba ti paraba santa lafi ti paraba nidik pang ne tuma wapsen tum toto satibe on kien de wera da zebi san to ko watin la tuma bu toto la fagili et ne metia nidik panga bebe pour da si mo comme power parava songati warda yi lomda et pa yim de obieli ti ni mit sonra ya wisro betum kan fagil pour parabnisme be politique pour moi il pour de la main wana yarab gina te edmi meti sentaron taro asa waya paraba nan lui tawle 21 am songdo te bulkina meleben le me en keng tawlen yir wa mbezini ngayasa rende ne paraba fangili yulinga il kota meti zamana grand bane te zamana sampa gay bane nang sentoron yit ya parabon la na bon wende te wannam hin songodne nam ning hin be runda wa be kelen songdo ne zamana gan bane te it paman kel ntome nya Burkina Faso attaquant tawle te reladrata anton yida paraba fagili itabo te ya isa mermo san fon pour de ya salma tab san pour de ala France pour de ya la gizda boakat sidna pour de ya somaila rabo le ban pa savan ro patron ba fagili neptum tum ba am pour yamba wotone ne tabo runda ibangam ti savan yakka yam rondawa na wa parava man wi marsa foire assez sing hal février kiuga rasum pisi la anua azumdale ya runda lana ampara kolemse rendunda wa aya dar ya kasanga tinan tunune parava dara otone titbas tumna lende ya tila ne tonti drenga yana bilfu man nasada mbonti bila ami parcours bila a show mak boy tolok winigi ton me geso ne rara a hanken toto sida etwen winigam tine ba ken rara rasan bisa nanda nan ko subtera teda ko bu totole wa rara pour liman ba me nidiga pang ne libda bu totole wanda rara pour koma me hiuda ba me bébé masse tol be raga pour raga me visiter damba ne ba sir ken raga ya ne tuska teka wat be ver fagili en ken raga pour la kosma yisga ne ba wisra papa mon kose wa handa totoy ya bon magameti 20
tenga nuga ya sabti ligida paken wisha kitameti neba nusuma ligid kabe ndara teda wabandate sanda pam ko sa soma sanda me ko sum payi soma la wisha yelambati idke lenga tumna ti kuyim yelam ti yum tore la wab rewa kitam ti rabem kabe san ko bangale i junoro san ko ban kitin godin tununda la raga nan do apila yibati bamme ko san gale yamme wona kelma ni juno runda wa ti tumde i soma rema zingi be o san 20 francs gilli ya fasi yonga ya abib so wan tum ninga sa ya ne foire zugu ten winiga meti asin tal pang toto neba suri no wa artist ben ni sem piorba wa ajida ne orchestra son weden kin het toto runda zabra ya 16 la orchestra na teamsi len zabra wan katanasa e fora zinga somba pideme nukne ti orchestra tingni ti idwa yana wan katkanga ndik kuna butotole ankon neba sana yi pamda la nan ti gom kuna gwama inan kenga me ndegen to on compte partenaire dam sanda koise balé idmi mitil foire point polma distribution bébé ne lem mi miti solatech polma bébé ne inamba sa mariam pakisba to ngese boelabna lake tidia la tek pulma ne ba fa la mi pulma la ana barazan na ba pulma bam develop yam na tourner solaire ba le ton jam ti Burkina Kane ne ba profiter ne munto way wala la munto wala arzeka wena ma men en contondo donc tana yiki tum ton ken Allemagne ti man formation la formation c'est dit son ma formation bime ti a plaque wenge donc ton wa ne plaque produire ramba to wa ne plaque ramba 60 plaque de 60 ramba ta 320 ramba ton plaque ramba ya plaque très résistant pas wadi ya marque Allemagne pas ni lampadaire ramba projecteur solaire la régulateur d'amba convertisseur ramba boom la tourne fa tient plaque wenge yamna ta ton zinwa yam pam dala me ton be kuluba RTL Chiesa pour voilà mibe ancien MPP Sierra to manda faza van MPP Sierra le bon kolne ka pour ma wame ton maramba feta me le bon pa ya savane dernier jour ton na décida me na man cadeau voilà donc elle prépare kit solaire radanta tout quoi avec la piscine voilà na organiser qui maramba yuri la ro paraba kit solaire à batterie yemre plaque de 160 yibu panneau régulateur et la convertisseur Confokinga somo am pas somba bébé le yam minti sirpa walmade kitam ci wakat la wakat fanton be yam tori net Confoking original la bala ya somba il y a vendra ti room so sur tondo aka compte ba aka compte cosco aka compte meuro aka compte full bansi et de bangam tayo ka compte cancer de poumon full bansi ya ayo kan sore dal ton ziga e waton ngiyam fara pour ay 5 nu gabra zanda taba so baton bébé ndé net la net fa wana Confoking ba wa room so singam tulo ala hambe wa room so be me wan pa mi ya somba ti il men sa ne we wa bansi ne denga bala ton yela me kalera ti biki parti parki ne pourra il quand il zasaramba il combat il kombiba hollywood man rieli voilà donc ton be kande savon Aïcha rambe me Carole be me Eco be me sa fana bouro fa be yam ti ton baraha ligue de manko ne parba ya para fete importaba waya ti safana be me kadora be me ayo ti inam pousa solatech pulma la pousse savon Aïcha ne Confoking aramba la babs ebif moto ti pour rien nga mariette ko kwara nange samet lebram pam ebif moto ramba son moteur kon foire ne ninga nan pam juno runda zabra wa e nan lebram to sonsame ti bang ebif moto ya anda tomda la kuna zimbum ninga bitutaba am pour rien nga mariette ko ko sanka marka nan ka be viu wazubala kare marka fa gil fo wandat model ni no fa wakaye katon yen to ngombe hanka wabala
kare han wafa kale ba explication ton han tar model sa jemes na original la ton tar aero 155 tar air blade onda wa tar silisi original le tar king 150 king mx le ba tar 150 yemre bet bonte rc amarias model auto ton le ba tar model la yemre ti yemle scooter te bonte rc meo s meo z ye fa ya original se model se hana generique jige tilwin na model la hanzim sa wer koma a siri 115 a lebran kenga scooter a fa gilbem e bi mondo ner han waka fa ton manar han na manta a suri no ta lebran tal client to wa asa wira tumna a necessaire fa a yer zugo fa ya saba jige ner han da we nan ton fa wen sakal pour ton han kwa dele nino ton moto da man respect de lawa ta saba han wadar fa de saba tuen yim to ton ding gringa bola saba menga te delo menga nan kataye ton organise yel kan fa jim bale necessaire zulu ya fa ya saba han pam saba tole asure ya no talent ton tal ne da to yindare lewo konfo wen sakal pour yima malga tumna yima lekenga na tumna tawre idiameti saban mana fuara yam nyaka zanbe na president wida ya model problème na yakon president wida qualité bout fa jille ton han tarkawa ton na le nyaka la woto yaase be men ton le nyaka woto ncenga taru rene yaase yam nyaka moteur nan ki savanti nemni si senanda ba die wan kenge squara bi man tiras ni yang pa montera wala yam tak sam ti ban man yawa won sakar puren ton tak sam na nyak montera yemre ni ya siri 115 da ton na talawa woni to won sakar puren han wan taran yira ta ba fa gille won sakar puren yeso ban soyin nan no kiniyama masu ton ning da duara ta yikin de kan niya na wara bi wona wana la fa gille ta wato won pa ma handata la leba kan kulin kin na la fa te wona kin raga raga kin ta ruk banam tara la fa te ne ba fa suriya no ne ro ne bu fa be atumne be tin tiraga na kiliyama la moda ta kiliyama suriya no tanan dinga na fa ye la naf kiliyama benere ti ya Ebif Moto, établissement Bikinra Ibrahim et frère Ebif Bamba Lahan Yamhi ab monte Zinga Vanko de monte Kombrabu Totore et pendant les Tadarzikanga de Yade Manoto Pousse Baraka Balea Vantosa Brika Sirius 115 par Yoma ne casclaté de Fangili Nankon ne de Yumr Zabra abana wayan same ti wati jemes yunga ndigi de 20 an kato net fa nampama nampam kuninga rend runda dara neba somba wapinda ti bale kuna anan yi wisho ton pama pohat radio ramba nu nan ko tiras au sor ya runda piliramba la renda poste damba nu net fa nan pa ma poade la winigi a sunore nezikanga pa ma télévision ya nedaye nan pa télévision kanga refa ya alagi amado parkuda monsieur yolom hembe wada kano sak palegam nam tawar saba yen konkun kanga titon tuomda ya gwamjiga bidilelen kon nebni sina man tirasa runda zabra rendunda zabra alagi amado parkuda yuringa inan kon pa damba nu la kon télévision yemre pour pas pa damba nu ti etuns pour yam senkelade un kon pour yam senkelade sonro wa ton bammenga ndal kelade ton yit ton mena nge hamen tuns pour yam se nun kon la parati ti ham papa ma baba man pakelade ifa kelade ya kuna jem hedna kone banu ring man ko yafa zikanga la pose alagi amado parkuda barka
nan kengamen to winiti Africa bi nan kon chemise c'est jamais tout ça nous chemise la banandi kan on konzabra tirage au sort wa mais ne wa kirpina sanda wa le bon kusi ne tout ça nous chemise yeme ya runda zabra pli la renda runda zabra pli savane J nan kon J carton ton le yaban pisilana sembe pour un net fan leon to yu manara zaka pendant le yu yemre na yu ni ne parawal nef sida la kwamba ya men na pama me wi marche sababo na manara yelkanga ta ayishama rene na posa J savandamba barka confo king bam to lon wa ne room setim carton nan kon ne ning na ya pamda runda zabra ta to lon to kiyeme to kon saka fangili de pam yorne ti rungra pio bam sakon e rene pour da confo king savon Aisha ta damba barka nord parfum to lon yaka nord parfum carton lamba ye to en tas pamda ba runda zabra para kanen pour nord parfum ta sabne azunoro vale parva yiba qui ou la piste pour un pas ma compel c'est yibo comme digle yibo rende ton nanku papi le nanku de yaniri alam la nangushi ana alam la nangushi ete ya ne dan bawd ligidi ana anda ta pataria bawd ligidi la non parfum ko remo pisa asi fo am tala fo ko te fo kiere we ora sam ami je ubda to lo ba katapile wa pon fo donc à non parler à puissant pour de la neige nord il y a un kuni on a bar quoi ma on a golon kodo bon ok ben pour da non parfait la sare to winigi timira élevage yarda tomna zabra ya habnan kon bourse nan kon tous pisinezak sur net to man formation to mbang waglia aman robino sa gulro bizeng sam parenda ne me yalunde zabra te mira élevage et pour de baraka jizana bam ya pour ma distribution bumbo bam kisa senanta jiwa carton à table len net fana pa ma carton ay fata toucher table ya bam hanta ayobe bi do tombe pour mbene ya net fa wa ti sam tak bala junor ya fo kirpina sa ki to le toucher table bumbu antar lore na wala table le ban ken tawlen to winigi ti solar tech polma solar techno polma bam geta solaire yelle plaque solaire d'amba, batterie d'amba, convertisseur d'amba, renda abni de panga zikanga kitam to kon kitram hanta yibu kit fangilia tous pisiobe tedo de fo akirpina sa nan kit pam tous pisioba teo renda yen kit fa ya plaque ayibu plaque beta plaque fa ya 150 watts ren plaque yibu batterie ya 100 ampères batterie bedre le ban passe régulateur 20 ampères to blikat aba fa gilna jeme tous pisi opté oran charla fo nuke donc tous pisi obi obate da ya bambo yibu lunda zabra ya watba na wa janle fa gilli en coulé til pour de solar tech pour le man ti abana limoria pihnula no pisi obla ayopoi le ban passe 73 08 04 90 yenda ya solar tech pulma ram limoya yam chantin pame la wotone sans ne foire partenaire dans baton son pour de yilemden et pour da IB Bank International si ya ton foire sponsor officiel yardo et tom da pour la pose de Abdul Service International Abdul Service International il y a ton partenaire dans sa bonti partenaire sûr 14 la 14 fangilé et bien netaba la pose Hôtel du Nord
hôtel du Nord, il y a Sambe Binsing sur le Zougou, Yuri sur le Zougou, hôtel du Nord, il y a hôtel Kasanga, c'est un dasande sécurisé, il y a Soma, hôtel du Nord, il y a de Tondo, il pour de Tom Songo, et patron Yimi, chambre de commerce à Yele. Des chambres de commerce, il y a des partenaires, foire, bamangé de commerce, yelle, et pour de la main. Président Kadhafi, Neptune Nord, fin guillé. Et dans qu'un moment, on pose MAV BTP, un get vite d'amba yelle, Burkina Faso, ka, bam la limon 1. La pose Argile Santé, c'est à Nord Parfum à Toum Nord, la pose Ebuf Moto, établissement Bikinra, et Bikin Yara, à Yara Meng, à Saint-Sylien, bala, au même petit ton silimis, quand la biche, t'as une terre, n'a pas yelle, Ebuf Moto, Yasoma. La pose Sodibo Ramba, c'est Yara do, la pose Cave Saint-Paul, c'est Yara Tondo. 1-4 fangili la pose EKBF immobilier bamba ya immobilier ramba aba korda aba jinsi zakasi rende pour de la wisro be foire zugo EKBF immobilier il lamti ina posa Solatec Polma la pose Fimoa la tout pour J Savane on pose Confo Kinga la pose Africa B ti bamba fa ya partenaire d'amba sin ya tomda pour un ti patron loré ti pas yanse ngesa obielle zikange ni kema parce que lil gom rende nebe sente le toma ti patu ne partenariat ya ton radio neba ton bon le auto bale ya radio zanda lusa la bamba papa Pascal Lilgom, il y a Bamba, sur radio, c'est un pour de bas, Toro, papa Saint-Paul, Bamba sur radio, papa Sol Confort et Décor, Bamba sur radio, papa Sankara Buka Yande, Bamba sur radio, papa Alagi Parkouda Amado, Bamba sur radio, la radio soit là-bas, la même chanson autour. Wardona aba Razana aba Pulma, Bamba sur radio, Alagi Saïd Bikinra, ya Bamba sur radio, Santorta, Wardona aba Abuluga, Tempelma Saba, Bamba sur radio, la Kanton Winitia, mon joug Saba Banro, un sauton radio, il s'en retrain les venturons tien riasa, Tibus Moya Larin, Naba, Asanam, Bamba sur ton radio, Wapasi Naba Ligidi, ya Bamba sur radio, Mpaton sur radio, Ramasai, son raya Wisho, ya Mama Tic Tic Auto, Wala Alagi, Adam Palambich, Bamba sur radio. Mère Albert Ba Moro, ya Bam Radio, la Wotone. Ren nebo nebanga radio a zada ya wisro ren ton tunga campo se pare ramba fangili la post ten ba buto tole nebo wa konton teler tenga pa pusu bi e ton patun pode la wenam na yaon koba Abdou Service International Abdou Service mamie la foti yene ngoa partenaire de tous les jours ha on demne yura podo fo trebe wa to on tudigi ti yesaba amel mo payim de pour de bayen a fati kana jouer la sa mamé yene ngoa nye ya ha yeti radio swal basoka aja fati mbetawle tinketa olympique aja fati pa yemle obsida lagi saloftili paso yawa aja jalisa kana je alagi buba ramba alagi jibi ramba alagi sali ramba absonra ya jemba la vie ramba bamfa aja aset ramba bama Jean radio bama ten radio ti ton pour de ba foire men tol en cabe ya woton ren ton patent argent de lucan ti rabem le ventatondo tuom da porin ya ren ti ton raten ke len tunu cambo neba to wa foire ti orchestre nantinga a partir de 16 yongo yonona yongo bib sa ro han tom ninga wa yida wa
to lo c'est de presser la main shout ya vena ma fa ligue de bede il était faut boire moi ya faut comme notre habibe jua ala ba le mim tie pas to le so dia jiga pour mene wala ya ja oui wa so non tum dan tum ne tum ninga il faut gagner ça madame Boré ne va pas bon donc ya woto ne titon bo neba runda zabra to wati a runda la foire yawlam dara sinda pas ton bon wa fa abien comme na on wa yawn kiwa ibe wati akti foire pa orchestre la cérémonie kabeye orchestre la siège voilà comme kabe libre qui donc ya ki donc parce que ton ki dem da parati eti tenga sunor se ki dangi ton kidem da ya hanna yilen winig adam bi jeti net fa son want ya to fa gilli yak sasa no suli pas fo menga rawdo an ton mau ninga sunguda fo beor tid ham pa yin kil pour pas chouchamos pour un choucham ça menga nan ki lon coup de gina ti pas ton yi ki nya de menga mau ning hi atile ti ton tenga yi yembe de pour un yi nang pour un yi chouchamos pour un aya boum pas jemsi imi ti leba de ba j'aime ce worlo tourne pour un cosma meng laboratoire dans ton monde na yile un king bam me pelse ti neba me man ni modali wabo when am song me rara ro la fi halin to tan runda bon when la pandam dosi na na ma jilim somse la jilim som ramba di ta dam la enquête fa ti rara ki lamba nere ti wat ba fa yi pam de ba renda la data runda zabra la seta be yibe ro net fa sarda tedo nan lebe la mana gela wan ha jeme toto fo ma pam contact ramba adel ramba ti ton me man gela la ge het hana lebe wa neto ala gi jida bo ka sinaba watun ko nor ji kanga ti banga hana ma toto to tia ti de ma songa yembe be den kamwaro fa ren kamwara wo yibe wo pino to yam ha zekena wa ta nga zuna ka ma hamma na ti asoma wa yam pam na lem da toto ya nono ya woto ya madame bilogram jigwa yam pa ya la bene kamwara to lo ya boom ya shoma ya par ni di pangne association abra to un kosa abdou service forage to lo pour mo to na mana fora un konra to mda yinga rende mi miti abdou service mais pas pour l'omde ti pas violent maintenant sacre pole rende ba mena pa rende hampale kamwara yite burkina faso nkien zinga zanga anduni ma fagil pour atata me bale bam tom tina sa dambara do yinga aya bio rati ti sa menga yam han ko de ninga de bilio kay puton ti sa be tengar be bam parata yin sa ba juni ya bilga ham paning wo jun la bam tu da mandab kama ti kengade ren ne ba fa gilli le bon wa foar wa runda yibe wa tiaka ngudi yonga ti de bas tomda la otone nan to mbasa ne ko ino le bon winiga yamba l'islam jama la jeng sam parenda ti i sheikh nongra sheikh abdulaziz agibi sole abke wa da kan singne alzuma teka be somganda abzakoa ninga do sante her burkina faso la ifa yemre wana managnet fa gil murada ti kosra be ne adam bisa la rera be ne wende wana re kosra it fa gil yinga kit zamana kele yibuka rende akiba kan tara wazu binsi le 11 alzuma wata au haya be it certaba alzum kan miti wati yung 8h sasa labna sur l'orlenda et na le bon wazu kala be ho ti pam venam ti roton rende ya wa nadna to ngodare en kiti ne ken pam ko hoptedo alphonse me wala na wana ta isa me mo me ratan li kamenge paraba wi marsa ko isembe bene assalamu alaikum Iwango padron. Ah, chema me. Ah, bon. La gomne mam l'hôtel gwami. Tuluna fonanga na mamza. Diaspora Batista Abdul Service manaya. Am gul sam yurum pam zaka. Ren mam han wo wodo am gem zaka.
Mana. Yeba me garde. Mana songo de. Ok, bravo. Wow. Why? Salon ya neri. Liba zime ya neri. Ay wata mun be sam do. Mdobe, fo hanje to piro o gentenga. Bi ko ma mim na singne so ba. On tara logement social ramba. Mam pa gom bam gwami. Ringa yam patat do bedla. On tara robera. Zema million pisila ni, million pinase, million pisno, million pisobla no. Ciao. Million pisobla no lam data. Nyap sen kan sam hadan bu hodan data ya zakan men tar pangan kawr har wusu ton meta siteram saba za tuli bossa silmingu wa kademi la bubo julaso. Oui, allô. Ayom kabe hotel lonwaye. Mbe Abdul Service International siège. Abdul Service International. Propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région Pora. Mon société immobilière mbe Burkina Faso ya immobilière manaba. Obe sabwe comme si la we kubri kambwense bobo manga binde kaya hey kala kabna ki temsa tabarawa. Nyam dat rogungan halinga impa ya hidiye yeti ayam so mun aba wane tima. Société immobilière mun pas agrément yé Burkina Faso cap agréé la paix a be wodro police bank sambesia wa ya be pour la hambe wala tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de Benzer Koya Mati Abel 26 78 81 09 25 mail la data la moon.imo@yahoo.com Moon abba ton pam do ton gan. Acha. Ma. Fay yaram la. Ndik man so fane lo ko mti bore. Mama sa fan kala ka boro doy. Yo ka bore ya kula. Ha? Aisha bebu. Ya ton balanda pami. Tenga faya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Yak so ba mo fa. Barka. Sanfan Aisha si de yilgum sanfande. Salmata. Tuma. Bah pia balawaka. Salmata. Am nam bon sa fo ne wende. Wenda yemra. Pina. Bio vient fa comme ligitum da sanfande. Comme ligitum da sanfande. Mam buza men je masa. Nata kiugu. Foka go mam ligdi nan da sanfande. Ya import fo sanfanda ligdi. Zak sabwa ayo razabiye ndari yam mam ligiti mam da sanfande. Mam kira wa. Mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa nkora mam leke sans parler to bonti eko ti mam ya ti mam na sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierba so fan za ta kun sai Salmata san fan na yi woni ya ta kun sa eko pierba ti kasati ta yunoraka comme debout fo sam pek fura matam di kanjela mam data min Mchenye ai Salmata ya za portare na yini fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera maning isandat venum biwe banga 25 40 18 36 Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi.
pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Wow. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Un peu de bas. Pɔgɔdɔbram pinda mana ya fupal sin kaya wayan be retraité ayo ka sinbe ari ya pierre babala kolokatam to fono la hanya ro lili la ya pepelem ya son fan ya mbembo ti mok fo hanan pierre fo fourir da fin à que le mok derrière da fin ninga kirenga leme abe boutique sa fin a lire ka to a you normal ya ndeke ada wala ketane ada bulam ti mok yaska ada boutique fe yi yamaka boutique bebe abebe beto data mok bala elo ndori na ka sonne pour mente fo rat ndori ndata zeranta boutique moya tubra waze mok mba hamwe mok you normal Mok, ya safan zoma pordumde. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Tombez à pic. Ah bon. Avec Servez-vous. Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, oui. Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Ayo, ina nkianga taule, ya Alphonse Sande Sebre, Alphonse Sebre, l'un des nantors nebati et bifa, ya Bikinra, Djibril la toum da Taursava, Ibrahim Miawa, Yabaninkin Mule, la Fagili, ya Yamatan Gili, l'un Yaban Quayambevena. Il a metti Mimtiunda ya Paraba Dari Epsambonte, oui, Marsan, Renatin da Tondo. Président capitaine Thomas Sankara Hansen Koyera Mariski Rahmani 1947 Yomna
gome hane pagba tigra na wa para woto ne na librandi kame koyra wakat kanga abila meti raupa bin tembe suno point ti para pa be yamme raume idmik da meti asura sawa nome asura san limoya neda asitar panga ada han toron pam na panga la rauda zininga ya parneng ren para aya bum sum bundi an kiti raw vui an kiti tibuma fa ya soma para ya kuiler ninga san paseti ha ne rapayinga ren yam sa ya raw hambi pong point pam na sada monti victoire il mik da meti ya para en couronné par nyarde par raw sambi par nungi abe ji songe abe zininga asam panan konge leme ya par serme la tren miki te fo santo to tumna point o pen neda sin ya tawti ya para ya turu ya nening fangil kepi a ton zuzekra ton na rapa zuzekra a yita parba nenge il burkina tunda ne parba nenge ya rete tonton wuligi wakat buda fa ner kam fa sa min datman bumbu be sa watu manteran seko na ken yir point jining fo honton le ban kenga to pa marawda le ban kenga to ro manan ti mawra ya parnenge la kenga da ren wuligi da metanya da ton wakat buda fa gil kepi ti dake ko ngor point la tuma ton ri an yisombo le me ya ton sanan le man penri para un nankiti ti lebon wa ya rapa il lebon wa en ton tume bali raw buda fa ya parandore raw buda fa il le mikame ti it ter da mental wawri nempara ya ren so ti ton wuligi nyam na yam nedninga son wa ampa wa para it mikame ta menga panam pam zuzekari ned ning so wan tum na ya na le par pore id mikka meta soba nan ko ngome fo le men ki sa fo yi jini ngati bali raw ya parandori ren ser da meto bangi te ser dan tala wawr neba singne woto ton tuma posen ministère de ma posen jini fangil kep ton wat na jindi ti ya mama son nan tum ti ton tumna ton data menta zikanga bid ton taras parba yelle i ton tenri ti tsira da beti tumna ana parba ton sa nan tal makri na tal tum ton nan tume ti ton pakin parba suka i de bangasa ton na nebni si hande han no ya nebni sam mardi monti zaman na yidiga mo par sam pakin suka i de mim ti daba pam pam pitswe bid bangasa ton do zin mamsi bum si ya zaman yidigri ti patinri parba yelle yela meti ton sa mande i de mik da meti ton nus bi piga ton yimanye le ba nusa nasa e ni ton no boka la diki an lui taw wakat kanga na ken ko ngor point wakat kanga ton pana monti parba pam yidigri ton ya le mim ti be wana yisombo adi ya ton na lui si par soka aywa dende na lui sa parba soka ya capitaine Thomas Sankara ndazin kwai rotone na wa parba la wini parba palace son bejininga zamana pour un et tout son net ko hoptedo la droit. Madame, je suis venu vous présenter les briques que nous confectionnons. Comme chez vous, à Abdul Service International, vous faites beaucoup de cités, beaucoup de maisons. Je me suis dit qu'on peut faire de bonnes affaires ensemble, quoi. Vous utilisez combien de tonnes de ciment par jour? Ah, s'il y a l'argent là, on peut aller jusqu'à 3 tonnes de ciment par jour. Même la nuit, nous travaillons. Vous voyez notre usine qui est là, là. Nous utilisons au minimum 10 tonnes de ciment par jour. Ah bah, oui. Et puis, Abdul Service International ne travaille plus avec ces briques-là. Madame, donc vous ne faites pas confiance en nos briques là. Ce sont eux qui les ont confectionnées. Hein. On va voir. Hey. Oh. Non, vous savez, madame. Non, ça va. Hein? Dites-leur de tester nos briques. Et cassez tout. Bon, ça va, on y va. Ah non, c'est pas fini. Regardez là-haut. Ah, démarre. Abdul Service International,
vous propose des logements de diverses lignes réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdoul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Acha! Acha! Ma! Fay yaram la. Ndik man so fane lo ko mti bore. Mama sa fan kala ka boro doy. Yo ka bore ya kula. Ha? Aisha bebu. Ya ton balanda pami. Tenga faya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Yak so ba mo fan. Barka. Sanfan Aisha, si de yilgum sanfande. Mon société immobilière mbe Burkina Faso ya immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la we kubri, kambwense, bobo, manga, binde, kaya. Hey, kala kabna ki tem satabarawa. Nyam dat rogungan halinga impa ya hidiye nyeti ayam so mun aba wane tima. Société immobilière mun. Pas agrément, yé, Burkina Faso cap agréé la paix. A bé wordro. Ah, police bang sambesia wa. Ya bé pour la wala. Ah, tansi numéro plus 226 25 37 05 08. Mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43. Technicien au numéro de la Benzer Koya Mati Abel 26 78 81 09 25. Mais la laïne data là moon.imo@yahoo.com. Moon Abba ton pam doton gan. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi. Et pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Wow. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, où mon habit? Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Tombez à pic. Ah ouais. Ah d'accord. Servez-vous. Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah ouais, comme vous insistez. Madame, Oui. ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des spaghettis. Benere ti capitaine Thomas Sankara par avocat Kasanga au Kabeye la juga kalkonta kiteme to ngoma binga la Alphonse Ntarsa.
ya ne tana wuligi camarade data meti bang ti ton tume na yilen ki te parba ton yiri ton en libre nebni si sen nan ton yidik somma aya bum ti maukanga patu ne ton men yam lewro la ya tile nen tondo te ton tum ti boto bale parba ya nebni si ton sen ne ton révolution to ko ba nan ki ti tum na ton ken tawri ya bamba mdata men wuligi camarade ti bangi ti sana nge ton révolutionning ton se be so pour ton panan ton pam pongo ti parba sampal na suka pa 15 togo en panya tumna yare so de ton dat ka wuligi ton hande ngam tum ti parba nyere parba ton ngon yitigi it handat tan tum ti révolution ton ken tawra ana yiboto ham pare tumna na pa wedra ti sammi ti ton pa 15 en mauti parba ngin yitigi révolution a pation wombisi yare so de ton passadan tarsi ti révolution ni ton beso pour moi ya rapa yenye nan to me ti ton raba pam pitsuwe ndata men wuligi i tira da men bangi te wakat ninga wakat san wa wat ya ton ti ten to ma nam hada so mon di prolétaire dam ton ma ti bam yidiga ni logor pore ma ning sin ki tayar mawe ti pa ba ton wi an yidigi ndata men wuligi bala ti bangi ti wakat kanga ton tuma anayi sombo yela me ma mime ton fajil kapi mime ti paraya rauma bit bang sa ti pa sa ton maram na yito ma men ngom ne yam mam ton taxi ti mam to men libran to sagal para bale wakat ning fa so wat ya kan kan tondo it kenga da me anti yad maramma ande sagal si ande wuligri ande pelar kengri ti to maketen kenga de ba ton sambe kelam point ba man to ngom sigi ton suya ba man to kiti ti yama gande ti keten to ndik sora an kengi miye ne la me révolutionning ton sa nama ta ton wombisa ya révolutionning ton nama ne ti wa mikti pour me partout me yitigi par ton me andik jini nga wedding ton ha seradi en kwawa yela metizikanga mam sangesi mam patola ne dunwa pour tengning ton na wa tanki yeta yitiga me yeta ya sombo ti samik ti yam santa tenkang pour par ba be pour pana par ba suka bid banga sati tumna apana wombisi la ton le mesera de même man gunzo wakat kan ne par ba sinim balé optara ton on train wo yikin su pour ne nong ning sembe neba ti min tam sa mande na yitoro ne ton rapa ya rien so ton serre han singa auto il y a bom ning fa gil kiapi man sam ning fa han lebede par rapport on ngorot para en kite be kelam pour moi il sert de bet ne fa gili à ça de ton sandati en kengi nentaba mulig dame et kelen kan taw ne ma ning sert de wombisi be wa yinera et kelen kan tawre ti ne ton révolution na wane na fa ning ne tondo et ton dame amangi ti ton be wana yineri tu ne ton na pa mort pour ren ton tenga inga ton sakakum ladnaton aywa denda isa mermo sanfo yen pasa kuma yen saka sebra karamo ira menti ninkanga somme gul so sebri monsieur Bamiam Jacob Tarpara Bamia responsable pyramide service soba na pere saint ne vigile pour ça la king Burkina Faso matobri comme si donc comparable saint ne obion kodro la wala ptero la arzer skolo buto tori ya onde ya ko option ta c'est saint ne ton se brum va souli option aussi et la meti Burkina Faso ça na ngesi histoire min gamenti princesse yenanga zam sa tondo saint ne gandalam la para central sunkielum toto Burkina Faso kan den lundo runda Burkina Faso be saint ne na ken ninga zu se zulu na ken zugo ti ko lokalam pour ti buima ya to ina mi kamenti Burkina Faso politique wa nim de wotone yo ko me kalma telen tien province rama wanti da sa ne ton province ram ni sembe to so ti le bazulu ese yin fa jil chepe kitame ti ten galo tem sa fa jil chepe le pam zulu ese son tunis vet ba son rakon kateka son zo en watien un sembe wotone ti nin kura me le me yikinyang wotone yele meti olum kise wotono wa ton zinde men na njese te nin kuri wusgo so e jirbi wusgo wa hadma ne jid so e ni burada la kamba zuba somra tele nyanga wotone la nyone benti pare la nyone wotone tal busgu to dan kune ba il kaisa fama na ton tenga kane den Burkina Mbatenga sanda la fitenga de wumta aptenga zimta tenga ade de premier han le brasobi ya onde fajil tepi
wakitin sam da ton vuima bi ho ven fajil chapi ba ne san tar yam yakan ning da tilafi woni wum tabali bo yelamete runda dara sen ya marsa kiuras mani wa ya darib sen yak tur zal na wo parba sam bi andunyo punkane ton dikra kwese nam puse sa ya ne wala ne bni fajil chapi sen ya parba son kwangba abo sidaba ob kamba abo rodba sa ne wala izabra sunya puga abramba fajil chapi puhtu la ne zam togo yelamete andunyo fajil chapi nim darunda ti bi ho ven fajil chapi ya mum da kiba puse jule ni simbe anduniwo ate elementi anduniwo men nim darunda ina mi kamenti ya zaba te ya wata ya nin kure aya ina mi kamenti libra san wo san alkri ambibi wo fe fajil chapi te am san tirar kiba woto ne anduniwo jelli elementi ton mo samana kiba de te ku san yitingri waten ne fa ko onda zugu yare men so ti ton temsa pon kan wa ton benimba na poa nenda ti elementi na mi kamenti nun kur man galo temso wan libra inyang masa den ne ni si san ya ba pankom sum namba ade abam da ma kelen benimba na poa wakar bude fajil chapi wanti da kompulia ina mi kamete akudo la woto ne ina mi kame to to me jirbande de arja sinde de motor amba de ligidamba ina mi kamete yerbu to samande kitame to nyoya harusko ina mi kamete société de gardiennage en musko et 15 apto sa ne ko ratun wa ngesna ko le adam bi sine arjerse la ina mi kamete sa ne wala ko ra wa nge alwakat sungole ina mi kamete obsandi kanen ni ngo panin pa ba su zang fasi ya wala ina jese Burkina Faso tun kan apoa parba ina mi kamete option rapport ko to bo parba sa ne zikan to bwela dame ba parba to en sa ne wala vigile da matum da wenge et sa ya wala na jese sa ne wala ko lo wenge ton ko arbi ne arjeka ton gun senje same te sa ne wala rar sa fajil te option ka teka abratament vigile da ma ya rapa la to yele on de to lo ya wel garzan fasib samane na yila on tonre qui te partait l'empassant et wala jininga asambien ja yolin jesse para ayolin yasen ne wala yon courant men akika e kierba eta paton jinni yu on ton ko bumbu ti ya toro la sana jesse agent de sécurité ramurunda somba me to barika kompule men ning suka ti am sana jesse absan ning suko to ne inami kame obna to mame ti venra ti am men bangne mamwa zinde États-Unis ngun jesse to brika paraba men auto ne to lon tiense sa ne tum kanga poat paraba sen tum da poa ina mi kamante sécurité privée au fajil chapi ya paraba tum bene chauffeur d'amba ya bus d'amba tum da me ya auxiliaire de police d'amba tum da me ti a somo usko Burkina Faso me somo me mbase ti paraba ton tien ti paraba mawda usko sa ne wala tum kanga we en la bra welre sa ya ne wala paraba la rapa vigile d'amba tum da we en ti paraba me absent tum no opton me yere denda ya woto ne la ni kan soba wanti ngambasa ko isa ya bam yam Jacob tarpaka pyramide service ta soba te tumo me yonge akoy ga woto ne nantase dan pour sa bambarka la kenan to winiti ne Mariette pour yesanga Mariette kokora ton kurumsa de chansara lunde ibira 8 mars ti équipe satar savan production pour la lebron wane chance pas la tava ti pam ne ba tavan lesquels sont passés ni gidam la bonne ti ne ba fanze comme na ole wa savan foara tabia yawlam dare lunda ne fa wala bumbu souvenir li ton tierne les relations ma yid on a chance de la fille paraba ninga dossier la côté fa gilli zilim songo
Mon société immobilière au Burkina Faso